इंडस्ट्रियल शहर दुर्गापुर में साउथ बंगाल हेल्थ एजुकेशन और कल्चर फेस्टिवल का भव्य आगाज हो गया है। शुक्रवार को चतुरंगा मैदान में आयोजित इस विशेष फेस्टिवल का उद्घाटन दुर्गापुर के सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटर सुमन बिस्वास ने किया। वहीं इस अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कवि दत्ता सहित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, शिक्षाविद और सांस्कृतिक जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहे। दुर्गापुर की एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा आयोजित ये फेस्टिवल 1 मार्च तक चलेगा। आयोजकों के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य संस्कृति के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करना है। फेस्टिवल परिसर में प्रतिदिन भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी लोग इसमें भाग लेने पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श शिविर और विभिन्न बीमारियों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि आम लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति पर परिचर्चा, जागरूकता व्याख्यान, विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम तथा प्रतिदिन आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने फेस्टिवल को जीवंत बना दिया है। चतुरंगा मैदान में संगीत, नृत्य और कविता पाठ के जरिए उत्सव का माहौल बना हुआ है। आयोजकों का कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति को एक मंच पर लाकर ये आयोजन समाज को सकारात्मक संदेश देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। সেই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই মঞ্চে কিছুক্ষণ আগে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবাকারী প্রতিষ্ঠান এবং আর্ট এক্সিবিশন ইত্যাদি, সায়েন্স এক্সিবিশন, ব্যাংকের স্টল এবং নানাবিধ স্টল নিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সার্ভিস প্রোভাইডাররা অপেক্ষা করছেন এবং স্থানীয় শিল্পীরাও তাদের স্টল দিয়েছেন, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রদর্শনী স্টল। খুব ভালো একটি উদ্যোগ। এই মঞ্চে আগামী কয়েকদিন ধরে এখানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজিত হবে। রক্তদান শিবিরের মতন অনুষ্ঠান রয়েছে, সামাজিক কাজ এখানে আয়োজিত হবে এবং মূল যে আকর্ষণ স্বাস্থ্য মেলা, যারা স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকে সেই সংস্থারা এসেছেন। বৌদিজির সঙ্গে ইনভলভ আমি এখন মনে পড়ে গেল, জানতাম ইন্দ্র আছে, সবাই আছেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় এসডিও সাহেব আছেন, স্বর্ণকার ডেপুটি ডিরেক্টর আছেন, আর আছেন আমাদের বন্ধু কানাড়া ব্যাংকের রিজিনাল হেড আছেন, সাহেব আছেন। সবাইকে নমস্কার। আমি বক্তৃতা না, শুভেচ্ছা তো রইল আরাধনার জন্য। আমি একটা মেসেজ দেবো, যে মেসেজটা আপনারা একটু স্প্রেড করবেন, তাতে এই মেলাটারও সার্থকতা আসবে আমার মনে হয়। আমরা যে দুর্গাপুর সাব ডিভিশন হসপিটাল, সেখানে কিন্তু আমাদের কিছু কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে যেগুলো হয়তো এখানে যারা উপস্থিত আমাদের কাজে লাগবে না, কিন্তু ডাউন টু আর্থ যারা আন্ডার প্রিভিলেজড যারা, তাদের কিন্তু খুব কাজে লাগবে। কিন্তু মেসেজটা আমরা চাই একটু তাদেরকে ছড়িয়ে দিন। আপনারা সবাই যদি একটু সবাইকে বলেন, বা পরিচিত লোকদেরকে, বাড়ির কাজের লোকদেরকে, বন্ধুবান্ধবদেরকে, সবাইকে, তাহলে আমার মনে হয় তারা খুব উপকৃত হবে। এক হচ্ছে আমাদের হসপিটালে আমরা বিনা পয়সায় আমি সুপ্রিয় মণ্ডল, এই ফেস্টিভ্যালটার জয়েন্ট কনভেনার এবং দুর্গাপুর আরাধনা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারি। স্বাভাবিকভাবে আমার দায়িত্ব আপনাদের কাছে তুলে ধরা আমরা নবম বর্ষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি উৎসব এবং তার সাথে রয়েছে সারা বাংলা লিটিল ম্যাগাজিন মেলা। আমরা চতুরঙ্গ ময়দানে 27, 28 এবং 1 মার্চ এটা অনুষ্ঠিত চলছে। আজকে শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধনে ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, উদ্বোধনে ছিলেন আপনার এডিডিএ চেয়ারম্যান, এসডিএম সাহেব, স্বর্ণকার চেয়ারম্যান এবং হসপিটালের, এবং আমাদের কানাড়া ব্যাংকের রিজিনাল ম্যানেজার। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই মেলা বিষয়টা তো প্রতিবারে নাকি স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। বিভিন্ন হসপিটাল, চেন্নাইয়ের ডাক্তারবাবুরাও থাকবেন, কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক, দুর্গাপুরে বিভিন্ন হসপিটালের চিকিৎসকরা রয়েছেন। আপনারা কোন কোন এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এসছে, কি কি এই মুহূর্তে আজকে পাবেন? ক্যান্সার পাবেন, আপনারা কার্ডিয়াক পাবেন, স্কিন পাবেন, আপনারা জেনারেল মেডিসিন পাবেন। ঠিক শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শিবির। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।